समस्त द्वितीय श्रेणी छात्र छात्री मानकु 2022-23 अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक प्रश्नपत्र आलोचना क्लास को स्वागत। पिला माने आज आम द्वितीय श्रेणी सामाजिक प्रश्नपत्र आलोचना करवा। आर पूर्ण संख्या केते, समय केते एवं प्रश्न पैटर्न केमिति पड़ुछि। आमर प्रश्न पैटर्न गुड़ाक पड़ुछि केमिति शैली पड़ुछि ना। एक शून्य स्थान पूरण, स्तंभ मिलन, ठीक भूल चिन्ह, ऑप्शन थी डैश पूरण करिवो एवं रेखांकित पद बदलाय, रेखांकित पद न बदलाय, एक पदर प्रकाश, एहीपरि सब विभिन्न प्रश्न शैली आमर सामाजिक आसीपर। सेमती से पार्थक्य आसो, लंग टाइप आसपर, संक्षिप्त टिप्पणी आसो, कारण दर्शाओ आसीपर। तेणुक यही जो 2022-23 केमिति प्रश्नपत्र पड़ीला आम देखा, पढ़ा, बुझा एवं तापर चलित वर्ष 23-24 शिक्षा वर्ष प्रिपारेसन हवा। पिला माने समय 1 घंटा भितर आम लिखा पड़ो। तेणु 1 नंबर तुम शून्य स्थान पूरण कर। 5 नंबर पड़ीला जे को 5टा प्रश्न को 5 नंबर, गोटा को 1 मार्क। खाद्य को अधिक सीझाइले कौन नष्ट हुए बा डैश नष्ट हुए। आम जाने भल रूपे खाद्य को अधिक सीझाइले विटामिन नष्ट हुए। आदि परिवा को तुम काटिकी थोब से विटामिन नष्ट हो। आम परिवार रे किए मुरब्बी इटंती। बर्तमान तो आम सब सहर में बास करुचे, तेणु समस्त पिता बा बापा मुरब्बी अटंती। गाँ गहली सब जेजे बापा बंची थे, जेजे बापा मुरब्बी हुंती। आ जो घर जेजे बापा नथांती बापा मुरब्बी हुंती। तेणु ये लिखा आम परिवार में बापा मुरब्बी अटंती। सहर छक जगह मानक कौ व्यवस्था थाए बा डैश व्यवस्था थाए, ट्रैफिक व्यवस्था थाए। टंका जमा पाई आमको डैश को जीवाक हुए। पिला माने गोटे हूँ बैंक, गोटे हूँ डाकघर। दीटाक ओब्लिक दे लिखिपार ना, गोटे लिखले भी ठीक हम। मेन साधारणतः तुम बैंक लिख, आउ डाकघर में टंका संचय कराऊँगी, किंतु आमर साधारणतः बैंक रे टंका जमा रहे। तुम लिख टंका जमा पाई आमको बैंक को जीवाक पड़ो। झिटिपिटी एक डैश प्राणी। जदिओ झिटिपिटर छोट छोट गोड़ थाए सेटा नामक मात्र। से छाती भरा दे घुसुड़ी घुसुड़ी जाउथिबारु ताकू सरीसृप कुआ जाए। झिटिपिटी एक सरीसृप प्राणी, सरीसृप प्राणी। आसिला 2 नंबर स्तंभ मिलन कर। क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबा। क स्तंभ अच्छी रोग, चिलिका, रक्त, नई, फूल। ख स्तंभ अच्छी प्रजापति, पानी, डाक्तरखाना, ह्रद, तरल। रोग को हम डाक्तरखाना, चिलिका हम ह्रद, रक्त हम तरल, नई हम पानी, फूल हम प्रजापति। 3 नंबर बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण करवा। माछ, मांस, अंडा डैश खाद्य। प्राणीज ना उद्भिदज ना जलज। जलरू जी जात जलज, उद्भिद ठार जहाँ मिले उद्भिदज, प्राणी मान जहाँ मिले प्राणीज। माछ हूँ माछ ठारू माछ गोटे प्राणी। मांस हूँ जोटा कि आमर कुकुड़ा आउ छेली ये सब पर सी भी प्राणी। अंडा हूँ कुकुड़ा सी हूँ प्राणी। तेणु यहाँ प्राणीज खाद्य। तापर आसला आम सेकेंड ख नंबर डैश्र पानी सबुठ भल। कूଅ, नलकूप, पोखरी। पिला माने पोखरी खोला से रोग जीवाणु मिसिक थाए। कूଅ पानी सेमती खोला थाए, पत्र काठीकुटा पड़े। सबुठ विशुद्ध हूँ नलकूଅ, जी कि ढांकुणी द्वारा बंद होता है। आ माटीर गभीर रु आसुथिबारु ये संपूर्ण भल पानी। नलकूଅ पानी सबुठु भल। गाँर भलमंद डैश आलोचना हुए। गाँर भलमंद भागवत टुंगी जो भागवत टुंगी सब बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़ी तो नुहति, सब बुढ़ा एवं सब वयस्क लोक मैंने जो सीनियर सिटीजेन मैंने बसती, जा बसिकी से सब आलोचना करती गाँर भलमंद आउ भगवान को विषय सब आलोचना हुए। तेणु गाँर भलमंद भागवत टुंगी ठारे आलोचना हुए। तिमी डॉल्फिन डैश जल रुहती। मधुर लुणी पिता मध्य हम लुणी, कारण तिमी डॉल्फिन ये सब समुद्र रे रुहती। तेणु समुद्र पानी लुणी, तेणु ये लुणी हम। खाद्य को भल कर डैश खाइबा उचित। चोबाइकरी खाद्य को जिते चोबेबा आम पाटिरू एक लाल निष्कासित हुए, से खाद्य मिसले भल रूपे हजम हम। से खाद्य को भल रूपे चोबाइकरी खाइबा। 4 नंबर ठीक स्थान ठीक दबा, भूल स्थान भूल दबा। मनीषों परी पशुपक्षी मैंने बासगृह आवश्यक करती, ठीक अच्छे। छेना सीधा सड़क प्राणी ठारू मिले नो।
ଏଇଟା ଭୁଲ। ଛେନା କ୍ଷୀରରୁ ମିଳେ, କ୍ଷୀରଟା ଗାଈଠାରୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଥାନ୍ତା କ୍ଷୀର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଛେନା କହିଛି ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ମିଳେନି, ଏଇଟା କ୍ଷୀରରୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖିବା ନିରାପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବାର ଭଲ ମଣିଷ ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବା। ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଜାହାଜ, ମଟର ଗାଡ଼ି। ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଜାହାଜ, ମଟର ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ସବୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାଉଛି ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ମଟର ଗାଡ଼ି। ଜାହାଜଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ବାୟୁ। ତେଣୁ ଅଲଗା କିଏ ହେବ? ଜାହାଜ। ଯୁବକ ସଂଘ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଏ ଯୁବକ ସଂଘ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଏଠି ହେବ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଅଲଗା। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଯୁବକ ସଂଘ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେଲା ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଆଉ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ମଟର ଗାଡ଼ି, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେବ ଜାହାଜ। ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ଛଞ୍ଚାଣ, ପାରା ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେବ ପାରା। ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ଛଞ୍ଚାଣ ବହୁତ ଉପରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସି ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ପାରା ସବୁଯାକ ପୋକଜୋକ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଗୃହପାଳିତ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୃହପାଳିତ ନୁହନ୍ତି। ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ଛଞ୍ଚାଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରାଟା ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁ। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବରଫ ଅଞ୍ଚଳର ଘରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଇଗ୍ଲୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ କୃଷକକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ? ଗ୍ରାମ ସେବକ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶିଥାନ୍ତି ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଯୌଥ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡାକଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଅଛି, 4ଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପାଠାଗାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳାମଶରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ଯୌଥ ପରିବାର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇବା ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇବା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ସଫା କରିବା, ଯେଉଁଠି ବାସନ ମାଜେ। ଆଉ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା। ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ସଫା ରଖିବା। ଘର ପ୍ରତିଦିନ ପୋଛିବା, ଘର ପ୍ରତିଦିନ ଉଳେଇବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅନ୍ଧୁଣି ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତାକୁ ସେଠି ରଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବା। ଡାକଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଡାକଘରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିପାରିବା, ସଞ୍ଚୟ ଜମା ବହି ଖୋଲିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଜରୁରୀକାଳୀନ ଖବର ପଠାଇ ପାରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବା। ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ସହିତ ସେମାନେ ଶାଗ, ଭାତ, ତରକାରୀ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ସର୍ବଭୋଗ। ଆଉ ଭାଲୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଏସବୁ ସର୍ବଭୋଗ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ସର୍ବଭୋଗ। ଜଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କି କି କାମରେ ଆସେ? ଜଳ ରକ୍ତକୁ ତରଳ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରେ, ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରୋଗ ରଖେ। ପାଠାଗାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଠାଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଥାଏ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଆଉ ପାଠାଗାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଢ଼ା ବହି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ବସି ଗପ ବହି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ପଢ଼ୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ବିଭିନ୍ନ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚର ଯୋଗାଡ଼ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ବସି ବହି ପଢ଼ୁ। ବହି ମାଗାଜିନ୍, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପାଠପଢ଼ା ବହି, ଗପ ବହି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ମିଳେ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦମାନ ଥାଏ, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଠାରୁ ଚାକିରି ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ପାଠାଗାରରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ମାର୍କ ରହିବ। ନିଜ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।
जदि आगरू सब्सक्राइब करिन करिवो जदि करिछ आउ थरे करिवोनी कटिଯିवो जदि करिन करिवो लाइक करिवो एवं तमे शेयर करिवो तम सांग मान सहित आउ लाइक केमिति कर चले मु जानिबी कमेंट दबो